Isa dito na una eh. Hindi pa na siya recorded. Ulitin natin. Ulitin na. Ito is Caliente. Bicol Express. Kilawin sa ano. Smell. Pinakpet. Tentacles. May kanin dito. Inihaw na tabako. Mansit. Laing. Yung bag mo doon. Crispy. Sisig. Pasok mo muna lang yung bag. Pinakdakan. Oo. Doon kay Nika na lang. Fruits. Kasaba ni Janine. Puto. Bicol Express daw. Kambing din. Puro kambing. Mamaya magme-me-me na tayo dito. Ayan. Ayun. Ang dami nilang bisita. Bantay. Puto ni Maricar. Sige. Pwede ba? Sababa pala. Bye. See you later. Yan, kakain na si Mon.